राजा चक्र गिरफ प्रसंग एवं पूरा मामला जे देखा वर्तमान क्राइम ब्रांच घांटुची सेपटे प्रसंग में बद्री पात्र सहित आलोचना कर सहयोगी जगदीश दास आम सहयोगी बाबद विस्तृत भाव आलोचना कर क्राइम ब्रांच पंजारे राजा चक्र तेबे किए राजा चक्र बीजेडी जो युव नेता एत बड़ साम्राज्यर अधिकारी केमी थे केउझरे दलवा केमी जाहिर कले से संपर्क में आलोचना पर्यालोचना करा जाउची किंतु गोटे बड़ कथा चर्चा करुचे जे दुर्नीतिर पेड़ी खोलुची ताधरे कोठी ना कोठी तत्कालीन सरकार उपरे प्रश्नवाची लगी आमे सेही जिलार बीजेडी नेता पूर्वतन मंत्री घसीपुरार विधायक बद्रीनारायण पात्र सहित आलोचना करबा प्रथम कथा जानवा चाहूँ राजा चक्र को नहीं आप पूर्व बयान देइछंती मंतव्य रखिछंती एवं आज जेतेबेले से गिरफ्तारी तांकर होउची कोन कहिबे किभली प्रोत्साहन होतला बीजेपी अभियोग होउची जे बिना सरकारी प्रोत्साहन से एत बड़ साम्राज्य करि पार नथला जे प्रकृत पक्षे सेतेबेले समर्थन मिलिथिला कि सरकारी प्रोत्साहन कौन मु बुझी पाउन मो जानिबारे जिला प्रशासन रे एसपी तत्कालीन एसपी कलेक्टर तक पूरा फुल प्रोत्साहन देइतले से व्यापार रे भागीदार थे तेणु जी कालंकरी जी खनि खादान लुट अर्थनैतिक अपराध टंका कारबार से भागीदार अच्छा तत्कालीन एसपी कलेक्टर मित्रमोहन महापात्र एसपी आशीष ठाकरे तत्कालीन जिलापाल 5-6 वर्ष धरिक रही सागर आलोचना कर विभिन्न व्यापार वाणिज्य से बढ़े गोटे छोट पिला को एत बाट को नहीं अस्त्र कले माने टंका रोजगार माध्यम कले मुझे जानी जिला प्रशासन पूरा दम रे राजा चक्र को सुजोग देइछंदी राजा चक्र कथा पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन से चला शत्रु साध्य करने गोटे सुजोग पाइला मिछ सत करके लोक जहाँ ना जहाँ कहला मित्र ना केस कले सारा जिलार गोटे भय वातावरण सृष्टि है खनि खादान दखल कर गोटे सुविधा है से इंडस्ट्री हो माइन्स हो आप रेलवे रैक लोडिंग कथा हो ये स्लरी पाइप बिछेवा कथा हो विभिन्न जगह आपंकर पब्लिक हियरिंग हो राजा को ही खोजा चलला तार ना को एसपी प्रोत्साहन देले ये राजा चक्र को धरा हो भितर बुझाणा कौन आप जापर राजा कौन केवल गोटे अस्त्र थिला बा इंस्ट्रूमेंट थिला नेचुराली से गोटे अस्त्र थिला तार भी उच्च अभिलाष अच्छी से शिकार है तांकरी कथार पड़ला प्रबल पैसा निजे रोजगार कला से सागर भागीदार कला मो कह कथा केवल ताकू ही धरले चलो एसपी कलेक्टर ए पूरा इनवल्व पूरा मात्रा सब जड़े से बहु पैसा रोजगार कर भी 100 कोटी न 1000 कोटी नहीं भी जाइए तो जितेबाला गोटे सेतेबाला 5T व्यवस्था लगी रही ट्रांसपेरेंसी कथा कह जाउथला एवं थर्ड फ्लोर मॉनिटरिंग करूथला से समय ये एते बड़ साम्राज्य करिला बा एसपी कलेक्टर जहां अभियोग करूछंती समर्थन दबा ये कोन ताले थर्ड फ्लोर परिचालन होतला कि से कथा मु कहि मोर तो ज्ञान जति मु जानि से कहले उदार कोन कनेक्शन थिला नथिला जो माने कहउछन से जानते मु जाने किंतु जिल्ला रे जिल्लापाल एसपी पूरा दम रे राजा पॉकेट रे थिले राजा जमती चाहला सेमती कला एवं से केवल कले नहीं ये अर्थर भागीदार है से तदंत परिचयभुक्त करने कथा टंका कुआड़ जा कौन जाते टंका रोजगार हो धरले कथा स्पष्ट हम किंतु आ गोटे प्रश्न उठुची जे जेतेबेले आपण देखुतले आपनका आखि सामना रे आपनका जिल्ला रे एते बड़ दुर्नीति होउची एते बड़ घोटाला होउची बा मिसमैनेजमेंट होउची जिला प्रशासन गोटे जार उद्देश्य भल नुहे ताकू अधिक प्रोत्साहन दउची आपण ए बाबद रे अवगत करैथिले कि मुख्यमंत्री दफ्तर कि तत्कालीन कोनोसी अधिकारी मैं सेतोळे मु गोटे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देइथिले से इलेक्शन पूर्व ताकू कौन किसी कर पारे न कर पारे कि सबमिटेड कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट ऑन केउझर से मुझे एक उल्लेख करते आप गोटे कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट देइथिले केउझर को नहीं कि देइथिले मुख्यमंत्री दफ्तर रे अफसर मान देइथिले से इलेक्शन पूर्व से देखिले न देखिले कौन कले कि सबमिटेड रिपोर्ट एटा केवल क्षति हो पारे कौन हो पारे पांड्यान को देइथिले हां देइथिले बीके पांड्यान जी की 5T सचिव से
ତାଙ୍କୁ ବି ସବମିଟ୍ ଆପଣ କରିଥିଲେ ଦେଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା ତ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଅବଗତ କରିଥିଲେ ତାପରେ କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆହେଲାନି ବା ଆପଣ ସେ ରିପୋର୍ଟରେ କ'ଣ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲେ? এই ইরেগুলারিটি ସବୁ ଯାହା ହେଉଛି ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଉଛି ଦଳର କ୍ଷତି ଘଟିବ ବେପାରରେ ସବୁ ମାତିଲେ ଯାହା ହବ ଅବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କର ଅବିଶ୍ୱାସ ଆସିଲାଣି ଛୋଟମୋଟ ବେପାର ଯେଉଁମାନେ କରୁଥିଲେ ସବୁ ଯେତେ ଝିଟିକା ମାରିକି ବଣି ପୋଷିଲେ ଗୋଟିଏ ଲୋକକୁ ପୋଷିଲେ ତେଣୁ ଲୋକଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ବଢ଼ୁଛି ଦଳର କ୍ଷତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ ତାପରେ ଏଠି ଦୁର୍ନୀତି ପ୍ରବଳ ଚାଲିଲା ସେଥିରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନଟା ଉପରସ୍ତରରୁ ପାଇଲେ ଏସ୍ପି କଲେକ୍ଟରଠୁ ନୀତି ଅନୀତି ମାନିଲେନି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରଟାକୁ ବଡ଼ ବୋଲି ଭାବିଲେ ଦଳଟା ଗୌଣ ହେଇଗଲା ଲୋକଙ୍କର ଭାବନା ବଦଳିଗଲା ଦଳ ପ୍ରତି ଯୋଉଟା ଆମକୁ ଆଘାତ ଦେଲା ଯୋଉଟା ମୁଁ ଜଣାଇବାକୁ ଚାହିଁଥିଲି ଆପଣ ଜଣାଇଥିଲେ ରିପୋର୍ଟରେ ବି ଦେଖାଇଥିଲେ ଯେ ଏ ଘଟଣା ହୁଏତ ଆଗକୁ ପାଇଁ ଆମକୁ ବିପଦ ଆଣିପାରେ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି 24 ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଇ ପାରିବ କି? ହଁ ସେଟା ତ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର କାରଣ ଗୋଟେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ୱାନ୍ ଅଫ୍ ଦି ରିଜନ୍ସ ଫର ଆୱାର ଫେଲୁର ଇନ୍ କେଉଁଝର ଯେ ପ୍ରଶାସନ ଜାଣତରେ ଯଦି ଜଣେ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ପାଉଛି ଦୁର୍ନୀତି କରୁଛି ଘୋଟାଲା କରୁଛି ତାକୁ ଯଦି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦିଆଯାଏ ତାହାର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ବୁମେରାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହବ ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଲୋକଙ୍କର ବେପାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ରାଗ ବଢିଲା ଦଳର କ୍ଷତି ହେଲା ନା କ୍ଷତି ହେଲା ଯୋଉ 100 ଲୋକ ବେପାର କରି ଛୋଟମୋଟ ଚଳୁଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ବେପାର ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସବୁ ବେପାର ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ହାତକୁ ଚାଲି ଆସିଲା ଆଉ ସେ ଲୋକଟା ଯଦି ଦଳର ନେତୃତ୍ୱ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଉଥିବ ସ୍ୱାଭାବିକ ରାଗ ହେଲା ରାଗ ହେଇଛି ବଢିଛି କ୍ଷତି ହେଇଛି ଏଇ ଯୋଉ କେଉଁଝର ଘୋଟାଲା ହେଇଛି ବା କେଉଁଝର ଲୁଟ୍ ହେଇଛି ତା ଦେହରେ ଦାୟୀ କିଏ? ଆପଣମାନେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତିକି କହିଲେ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଆଉ ଯାହା ସେଥିରୁ ଯାହା ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟ କଥା ଜାଣିବେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପଚାରିକି ବୁଝିବେ ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି କେଉଁଝର ଜିଲ୍ଲାର ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନଜରରେ ମଧ୍ୟ ରହିଥିଲା ବୋଧହୁଏ ଯୋଉଥିପାଇଁ କି ଏତେ ବଡ ଆକ୍ସନ ନିଆଯାଉଛି ତାକୁ ନେଇକି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା କ'ଣ ଯେ ଆଉ କିଛି ବଡ ଗୁମର ଖୋଲିପାରେ କି? ସେ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ଏଜେନ୍ସିର କ'ଣ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଉପରେ ତାହା ନିର୍ଭର କରିବ ସେମାନେ କେତେ ବାଟ ଯାଇପାରିବେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ଧରିପାରିବେ ସେ ଚେର ବହୁତ ଆଡ଼କୁ ଯାଇଛି ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ନା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତ ଗୋଟେ କଲେ କାମଟେ କରିଛନ୍ତି ଭଲ ଲୋକ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଦୁର୍ନୀତିର ତଦନ୍ତ ହେଉଛି ଏଠି ଦଳମୂଳ କଥା ହେଇନି ସେ ଯୋଉ ଦଳର ହଉ ଦୁର୍ନୀତି କରି ରାତାରାତି ଏମିତି ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବେ ଶହ ଶହ ଲୋକଙ୍କ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଆଖିରେ ଧୂଳି ଦେଇକରି ପଇସା ଅମାପ ସମ୍ପତ୍ତିର ମାଲିକ ହେଇକରି ଉତ୍ପାତ କରିବେ ଜିଲ୍ଲାରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇଟା ଅସହ୍ୟ ହେଇଛି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ତଦନ୍ତ କେତେ ବାଟ ଆଗକୁ ଯାଉଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛୁ ଦେଖିବା ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ବିଜେଡିର ବରିଷ୍ଠ ବିଧାୟକ ବଦ୍ରିନାରାୟଣ ପାତ୍ରଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ରାଜା ଚକ୍ରକୁ ନେଇକି ଯୋଉ ସେ ଖୁଲାସା କରିଛନ୍ତି ବଡ ଖୁଲାସା ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସେ ତତ୍କାଳୀନ 5T ସଚିବଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦପ୍ତରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଇଏ ହୁଏତ ଆଗକୁ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ ବୁମେରାଙ୍ଗ ହେଇପାରେ ବା ବଡ ଘୋଟାଲା ଆଡକୁ ଯାଉଛି ତ ତାକୁ କାହିଁକି ଶୁଣିନଥିଲେ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇକି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ ପ୍ରଭାତ ସିହ୍ନାଙ୍କ ସହ ଜଗଦୀଶ ଦାସ OTV।